السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ آج جمعہ ہے اور چونکہ میں سفر میں ہوں اس لیے جو ہے سوال جواب لیٹ ہو رہا ہے۔ بہرحال جو سوالات آئے ہیں ہم ان کو جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات سمجھنے کی اور آپ کو صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب کیا نابالغ لڑکے کے پیچھے تراویح پڑھنا جائز ہے؟ دیکھیں ہمارے یہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چاہے فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو اس کے لیے امام کا بالغ ہونا ضروری ہے۔ اگر امام بالغ نہیں ہے تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ آیا ہے کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ آج کل میڈیا میں اس کے اوپر بہت بحث اٹھی ہوئی ہے، براہ کرم تفصیلی جواب دیں۔ دیکھیں میڈیا کا جو آپ نے حوالہ دیا ہے تو میڈیا تو جان بوجھ کر کے شرارت کر رہی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ فوراً جو ہے وہ مرد 3 طلاق دے دیتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پوری دنیا میں مسلمان کتنی طلاق دیتے ہیں۔ وہ طلاقوں کی تعداد 5% سے بھی کیا ہے کم ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو میڈیا یا سپریم کورٹ یا سرکار جو کہہ رہی ہے کہ 3 طلاق کو جو ہے وہ ہم بین کر دیں گے، تو 3 طلاق کو بین کرنے کے بجائے سرکار کو چاہیے کہ طلاق کو بین کرے کہ بھئی طلاق کوئی دینا بھی چاہے تو نہیں دے سکتا ہے۔ بھئی ایک آدمی کو اپنی بیوی کو چھوڑنا ہے تو آپ اس کی کوئی شکل بتائیے کیسے چھوڑا جائے۔ اب شریعت مسلمان قرآن اور حدیث سے بندھے ہوئے ہیں، اس سے ہٹ کر کے تو وہ جا سکتے نہیں، ان کو ہر حال میں قرآن حدیث پر عمل کرنا ہے۔ اچھا، اب جب قرآن حدیث پر عمل کرنا ہے تو میں یہ کہنا کہ 3 طلاق جو ہے وہ مانی نہیں جائے گی، یہ تو مسئلے کا حل نہیں ہوا، بلکہ آپ یہ کہیں کہ 3 طلاق جو شرعی لحاظ سے ہے اس کو آپ رکھیں، اور اگر یہی کہ 3 طلاق ایک کہی جائے گی تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ آدمی جس کو بیوی کو چھوڑنا ہے وہ پہلے 3 طلاق دے گا، پھر انتظار کرے گا، پھر 3 دے گا، پھر انتظار کرے گا، پھر تو طلاق تو ہونی ہے۔ قانون تو اگر یہ بنائے دنیا کہ نہیں صاحب ایک مرتبہ شادی ہو گئی تو آپ چھوڑ نہیں سکتے، تو تب تو ٹھیک تھا۔ تو دنیا نے تو مجبور ہو کر کے اسلام کے قانون پر ہی عمل کر کے، حالانکہ دنیا کے کسی مذہب میں طلاق تھا ہی نہیں، دنیا نے مجبور ہو کر کے یہ قانون بنایا کہ ہم اپنی بیوی کو اگر چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اسلام نے تو 50 سال پہلے کہا تھا کہ بیوی کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ کچھ لوگ نادانی میں غلط طریقے سے چھوڑ رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن جس طریقے سے میڈیا ہوا کر کے کھڑا کر رہی ہے مسئلہ اور مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ شو کر رہی ہے کہ میں بہت زیادہ ان کے ہمدرد ہوں اور وہ مظلوم ہیں۔ بہت سی مظلوم عورتیں دنیا میں جن کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لائق ہیں۔ متھرا کے پاس جو ہے وہ ایک شہر ہے بنداون، شہر کیا ہے، چھوٹا سا علاقہ ہے، وہاں پر جا کر کے دیکھیے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ عورتوں کے لیے آشرم بنائے گئے ہیں، اور وہاں تقریباً اندازہ ہے کہ 3 سے 4 ہزار آشرم ہیں، اور وہاں پر بیچاری عورتیں ہیں، بیچاری بھجن گاتی ہیں اور اپنا پیٹ پالتی ہیں۔ ان عورتوں کے ساتھ کوئی جو ہے وہ ہمدردی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جن کی ایک بڑی تعداد ہے جو بیوہ ہو گئی ہیں، جن کے مذہب نے اجازت ہی نہیں دی ہے کہ بیوہ ہونے کے بعد وہ کسی سے شادی کر سکتے ہیں، بیچاری اپنی زندگی کیا کیے ہیں اس طریقے سے گزار رہے ہیں۔ بہرحال وہ ہمدردی کی بات نہیں ہے، کسی آدمی کو اسلام سے دلچسپی نہیں ہے، اسلام کی مخالفت کرنی ہے، تو اس لیے سارا مسئلہ ہے۔ بہرحال طلاق، لیکن یہ بھی بات ماننی پڑے گی اپنی جگہ پر کہ مسلمانوں کو بھی طلاق دینے کا طریقہ بتایا نہیں گیا ہے۔ ہم کو صرف ایک بات بتا دی گئی ہے کہ جب تک بابو تم 3 طلاق نہیں دو گے تب تک طلاق ہوگی نہیں، یہ غلط ہے۔ صحیح بات معلوم ہونی چاہیے کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ آپ نے جو سوال پوچھا ہے میں اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ طلاق دینے کا سب سے صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی اگر طلاق دینے کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کو بیوی کو سمجھانا چاہیے، یہ پہلا طریقہ ہے۔ سمجھانے کے بعد اگر بات بن جاتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں اگر بات بنتی ہے تو اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیے اور اس کا بستر چھوڑ دیں، یہ دوسری بات ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی بات نہیں بنتی ہے تو پھر کسی تیسرے آدمی کو، دونوں لوگ اپنے والدین کو بلائیں اور بلا کر کے مسئلے کو حل کرنے کی فکر کریں۔ اگر اس میں بھی بات نہیں بنتی ہے تو پھر چوتھا طریقہ یہ ہے، چوتھا مطلب اسٹیپ یہ لینا چاہیے کہ صاحب ایک طلاق دے دیں، جس وقت طلاق دے اس وقت عورت پاک ہو اور اس پاکی میں عورت سے وہ ملاقات نہیں کیا ہو، اور ایک طلاق دے کر کے خاموش ہو جائے۔ اگر 3 مہینہ گزر گیا، یعنی 3 پیریڈ گزر گیا، 3 ناپاکی اس کے اوپر گزر گئی،
तो ऐसी शक्ल में क्या हो जाएगा, अपने आप तलाक वाक़ हो जाएगी, भले 2 तलाक वो दे या न दे। अब 2 तलाक अगर इसने नहीं दिया और वो लड़की किसी दूसरे से शादी करना चाहती है क्योंकि इद्दत गुजर चुकी है, तो वो किसी औरत से, किसी मर्द से शादी कर ले, खत्म हो गई बात। और अगर वो अपने पहले शौहर की तरफ आना चाहती है तो निकाह कर ले दोबारा, किसी हलाले फलाले की जरूरत नहीं है, वो अपना निकाह करके अपने पहले शौहर की तरफ आ जाए। ये सबसे सही तरीका है जो हमारे मुसलमानों को बताया नहीं जाता है। न बताने की वजह तो वो समझते हैं कि हर हाल में जब तक 3 तलाक नहीं देगा तब तक हम बीवी को छोड़ ही नहीं सकते, हालांकि 1 तलाक दे करके बीवी को छोड़ा जा सकता है। पूछा गया है मौलाना साहब, तलाक रजई और तलाक बाइन में क्या फर्क है? देखिए, तलाक रजई का मतलब ये होता है कि किसी आदमी ने किसी वक्त तलाक दिया और वो तलाक रजई है। मिसाल के तौर पर कि एक आदमी ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, 1 तलाक दे दिया। तलाक देने के बाद अब दोनों का एहसास हुआ मुझसे गलती हो गई है और अभी 3 महीना या ये कह लीजिए कि 3 पाकी नहीं गुजरी है और ये दोनों फिर मियां बीवी रहना चाहते हैं, तो किसी वक्त वो अपनी दोबारा वो बीवी को बीवी बना ले, ये कह दे कि ठीक है साहब हम दोनों मियां बीवी एक साथ रहेंगे, या ये कि बीवी के तरह उसके साथ बर्ताव कर ले, वो बीवी मान ली जाएगी। इसका नाम तलाक रजई है। तलाक बाइन का मतलब ये होता है कि 1 तलाक हो गई है और अब पक्की तलाक हो गई है, लिहाजा अगर तलाक बाइन हुई है तो जब तक अब दोबारा निकाह नहीं होगा तब तक वो अपने पहले शौहर के साथ रह नहीं सकती है। और अगर तलाक बाइन हो गई और होने के बाद वो 3 महीने इद्दत भी गुजर गई तो फिर ऐसी शक्ल में वो किसी भी शख्स से शादी करना चाहे वो औरत तो शादी कर सकती है, और अगर अपने पहले शौहर की तरफ पलटना चाहे, क्योंकि अभी 1 तलाक बाइन हुई है और 1 ही हुई है तलाक बाइन, तो फिर ऐसी शक्ल में दोबारा निकाह कर ले और वो उसके साथ रह सकती है। मौलाना साहब, आजकल पूछा गया है, मौलाना साहब आजकल बहुत ज्यादा जुमा के दिन व्हाट्सएप पर जुमा मुबारक चलता रहता है, इसकी क्या शरई हैसियत है? इस सवाल का जवाब 25 मरतबा दे चुका हूँ और उसके बावजूद भी लोगों को ये बात समझ में आती है। असल में हिंदुस्तान के मुसलमानों के मिजाज में मालूम नहीं ये क्यों चीज दाखिल है कि हर वो काम करना है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया है। जो अल्लाह के रसूल ने किया है उसके करने की फिक्र नहीं है, ना इस बात की फिक्र है हमको कि हमारे नबी ने ये काम करने के लिए कहा है, करने के लिए बताया है या नहीं बताया है। कोई भी उनको इस बात की फिक्र नहीं होती है। जुमा मुबारक, हुजूर के जमाने में भी जुमा आता था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कभी किसी को एक दूसरे को जुमा मुबारक कोई नहीं बोलते थे। आप ये बोल रहे हैं, अगर सुन्नत समझ के कह रहे हैं तो ऐसी जगह में बिदअत का गुनाह मिलेगा, और अगर वैसे कह रहे हैं तो वैसे कोई चीज भी शरीयत में दाखिल करने की हमको इजाजत नहीं है। कहा गया हमारा साहब, आपकी एक तकरीर सुनी जिसमें ये कहा गया है कि निकाह के शराइत में कि अगर 2 लड़का और लड़की राजी हो और 2 गवाह मौजूद हो तो फिर ऐसी शक्ल में एक महर फिक्स कर दी जाए तो निकाह हो जाता है। लेकिन साहब लिखते हैं कि मैंने देखा है, हदीस में लिखा है, फिला निकाह है इल्ला बिवलीन के बगैर वली के निकाह नहीं होता है, तो वली को आपने शर्त के तौर पर पेश नहीं किया है। असल में क्या है कि ये इमाम शाफी और अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का इस मसले में इख्तलाफ है। हम भी इस हदीस को मानते हैं और ये हम इस माना के कहते हैं ला निकाह है इल्ला बिवलीन, कि कोई भी निकाह बगैर वली के नहीं होता। मतलब ये है कि अगर लड़का और लड़की नाबालिग हैं तो बगैर वली के निकाह नहीं होगा, वली भी शर्त है। लेकिन अगर दोनों बालिग हैं तो फिर ऐसी शक्ल में वली की कोई जरूरत नहीं, वली मौजूद रहे अच्छी बात है, लेकिन उसके बगैर भी निकाह क्या है हो जाएगा। तो एक तो हम इस हदीस के बारे में ये बात कहते हैं, और कहने की वजह यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ऐसे बहुत से निकाह हुए हैं कि जिसमें वली मौजूद नहीं है और निकाह हो गया है। मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियां, जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी जो हजरत अबू सुफियान की बेटी से हुई है और जो हबशा में हुई है शादी, अल्लाह के रसूल वहां मौजूद भी नहीं थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ नजाशी बादशाह से कह दिया था कि आप मेरी तरफ से निकाह कबूल कर लें, और उसने कबूल किया अल्लाह के रसूल की तरफ से। हालांकि उस वक्त वहां पर भी उनका कोई भी वली मौजूद नहीं था। तो ऐसी शक्ल में बहुत ऐसे निकाह हुए हैं कि जिसमें वली नहीं होता है, वली मौजूद है ठीक है, लेकिन वली शर्त नहीं है बालिग औरत और बालिग मर्द के लिए। पूछा गया हमारा साहब, ये जो कूड़ा किया जाता है ये कब से राइज हुआ और क्यों किया जाता है? देखिए, कूड़े के बारे में मैंने पूरी तकरीर की है। एक बात बता दें कि हम लोग अरबी हैं, यानी हम लोग की जो त्योहार होता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी जबान जानते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी दूसरी जबान नहीं जानते थे। अगर आपने कोई कूड़ा की बात की होती तो कूड़ा अरबी लफ्ज ही नहीं है। कूड़ा जो है ये ईरानियों का बनाया हुआ लफ्ज है,
या ये कह लीजिए कि कूड़ा जो है वो हिंदुस्तानियों ने, कूड़ा कहते किसे हैं, पहले जो मट्टी का एक बर्तन आता था, जो कच्चा बर्तन होता था, कटोरे से बड़ा होता था थोड़ा सा, उसका नाम कूड़ा है, क्योंकि उसमें मिठाई और उसमें सारी चीजें बनाई जाती थी, लिहाजा इसका नाम कूड़ा पड़ गया। तो अगर ये रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया होता तो फिर ऐसी शक्ल में इसकी कोई अरबी मालूम होती। मिसाल के तौर पर हम ईद की नमाज पढ़ते हैं, हमारे यहाँ ईद एक त्योहार है, ईद अरबी लफ्ज़ है, उसको ईद उल फितर कहते हैं। हम लोग बकरीद कहते हैं, बड़ी, और उसका नाम अरबी में ईद उल अज़हा है। क्यों? हमारे रसूल अरबी, लिहाजा उसका नाम हमारे पास अरबी में मौजूद है, और जो त्यौहार हमने बनाया है उसकी अरबी मौजूद नहीं है। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस त्यौहार को नहीं मनाया है। अब आप जो मना रहे हैं, जायज़ होना नाजायज़ होना, ये तो किसी मुफ्ती साहब से पूछा जाए, लेकिन इतना मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपने सवाल किया है कि जो काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया है वो मुसलमान का काम नहीं हो सकता है। मुसलमान का काम तो वो होना चाहिए जो हमारे हबीब मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है और सहाबा ने उस पर अमल करके दिखलाया है। पूछा गया मौलाना साहब, ज़कात जो सोने पर दी जाती है तो उसकी खरीदारी के वक्त की वैल्यू लगाई जाएगी या